and worship you. Haleluya, angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Praise you, Lord. Kami memuji Engkau Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Yesus, Yesus. Jesus Yesus. is the sweetest name I know. And he's just the same. You ever heard that before? As his holy name. And that's the reason why I love him so. For Jesus is the sweetest name I know. Yes, Jesus, you're the sweetest name I know. And you're just the same as your holy name. And that's the reason why I love him so. For Jesus is the sweetest name I know. And Father, we thank you Bapa, kami berterima kasih. for your holy name, Terima kasih atas namamu yang your kudus. righteous name, Kebenaranmu Tuhan. the precious name, Kebenaran namamu Tuhan. Jesus. Yesus. You are the center of our joy. Engkau adalah pusat dari sukacita kami. Everything that's good and perfect Semuanya yang sempurna dan yang baik comes from you. berasal daripadamu. You're the heart of my contentment. Engkau adalah rasa cukup kami You're the Tuhan. hope for all I do. Engkau adalah harapan kami Tuhan. Jesus, Yesus. you're the sweetest name I know. Namamu adalah nama yang termanis. Don't you love Jesus today? Siapa yang mengasihi Yesus hari ini? Amen. Look at somebody and say, I love Jesus. Lihat ke sebelah kanan kirimu, katakan, saya mengasihi I Yesus. love you, Lord. Saya mengasihi Yesus. You're my Savior. Engkau adalah penyelamatku. You're my soon coming King. Engkau adalah Raja kami. You're my best friend. Engkau adalah teman baik kami. My best Sahabat friend kami. Sahabat kami is Jesus. adalah Yesus. Never put anyone ahead of Jesus. Always Jangan make pernah taruh sesuatu di him, depan make him Yesus. Lord of your life. Hallelujah. Dia adalah Tuhan dalam hidup saudara. Hallelujah. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Give somebody a high five. Kasih high five ke kanan Amen. kirimu. Tell them you're glad to see them in church today. Karena senang bertemu dengan Anda semua. Well, glory. Hallelujah. Haleluya. Oh, yeah. Wish I had some of my soul people with me. I'd sing a little bit. Bring it on down. Bring it on down. Come on, honey. Get up here on this keyboard with me. Lord, let the Holy Ghost come on down. Can you do it? Bring it on down. Bring it on down. Lord, let the Holy Ghost come on. You can do it. Get up there and sing it. Bring it on down. Yeah, come on. I want to sing a little bit. If I just Saya mau bernyanyi, apakah some of that oke good buat old saudara? spiritual stuff. Yeah, just hit me, baby, right there. Oh, bring it on down. Bring it on down. Oh, Lord, let the Holy Ghost come on down. Bring it on down. Bring it on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Oh, we need the power, Lord. We need the power. We need the Holy Ghost power. Oh, we need the power, Lord. We need the power. We need the Holy Ghost power. Oh, bring it on down. Saudara boleh bangkit berdiri Bring it bersama. on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Bring it on down. Yeah, bring it on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Oh, bring it on down. Bring it on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Bring it on down, Lord. Bring it on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Yeah. Woo.
kemuliaan bagi praise. Tuhan. Give him Beri praise. kemuliaan bagi Tuhan. Ah, yes. Amen. I feel revival in this place. Saya rasakan kebangkitan rohani di tempat ini. I hear the Lord saying that He has great plans for this ministry. Saya mendengar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk pelayanan ini. For the Lord said, "My sons and daughters, Tuhan katakan, anak-anakku, you have been faithful." engkau telah setia. And Bethany Family Church Bethany Family is Church moving forward. maju ke depan. You have pleased God Saudara sudah menyenangkan hati that Tuhan. you call yourself successful. Kita memanggil diri kita sendiri successful. That is not a proud word. Ini bukanlah kata-kata That is a bangga. confession word. Ini adalah pernyataan kita. You confess Saudara nyatakan that you are bahwa successful. saudara semua adalah orang-orang yang sukses. God never made anybody Tuhan tidak pernah membuat to be a seseorang failure. untuk menjadi orang yang gagal. He made everybody Dia membuat semua orang somebody. untuk menjadi seseorang yang We penting. are successful. Jadi kita semua adalah successful. And we are favored by God. Dan kita ditolong oleh Tuhan. And we are thankful Dan kita berterima kasih that kepada Tuhan God bahwa Tuhan has given us favor sudah memberikan kita anugerahnya dan success. pertolongannya. Dan sukses. for the abundance Karena semua of kelimpahan, all things keseluruhannya in Christ di dalam Yesus is yours. adalah saudara semua. Now. Sekarang. Come on, say I receive it. Katakan saya menerima. I receive it. Katakan saya I menerima. believe. Saya percaya. And I receive. Dan saya We menerimanya. are successful Kita adalah orang-orang yang as sukses. a Bethany family. Sebagai keluarga Betani. Hallelujah. Haleluya. Yes. 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 It's all right. You can be seated. Saudara dipersilakan duduk. It's okay to know who you are. Tidak mau saudara tahu siapakah diri saudara. Because one of the greatest plans the devil has Karena rencana yang terbesar yang direncanakan oleh is iblis, to steal your identity. yaitu untuk mencuri identitas saudara. Even in the world of technology and Facebook in different places, Bahkan di dunia teknologi atau Facebook, they tell you need to secure your programs and secure your emails and make sure that no one gets into your money, into your finances, and they protect yourself. di teknologi kita diajarkan untuk melindungi semua informasi kita, termasuk keuangan kita dan email kita. And I tell them that I've got Jesus with me. Saya katakan bahwa saya ada Yesus bersama dengan He's saya. my protector. Dia adalah pelindung He saya. watches over my finances. Dia memperhatikan keuangan saya. He blesses me. Dia memberkati saya. My wife and I are full of health and anointing. Istri saya dan saya penuh dengan kesehatan dan urapan Tuhan. We're planning on being 100 years old together. Kita merencanakan untuk bersama-sama selama 100 tahun. Preaching in the Indonesian churches around the world. Berkhotbah di gereja-gereja Indonesia di Amen. seluruh dunia. Amin. Because we have success in Christ. Karena kita adalah orang-orang sukses di dalam We have Kristus. confidence. Kita punya percaya diri. Say with me, confidence. Katakan bersama saya, percaya diri. When you believe in you Ketika saudara percaya and the Christ in you. dan saudara percaya Kristus di dalam Because saudara, when you became a believer, a Christian, ketika saudara menjadi orang-orang yang percaya, you received Jesus into your heart. saudara menerima Yesus di dalam hati saudara. When they ask you, where is your best friend at? Where is Jesus Ketika at? kita ditanya di manakah Yesus, You say he lives within my heart. saudara katakan dia hidup He's di dalam my hati life. saya. Dia adalah hidup He's saya. my hope. Dia adalah harapan He's saya. my best friend. Dia adalah sahabat saya. Always embrace that. Selalu terima itu. Because if you believe you're a failure and you talk failure, you'll be a failure. Kalau saudara percaya saudara orang yang gagal dan saudara bicara soal kegagalan, saudara akan gagal. Here's the key. Ini adalah kuncinya. If you know who you are Kalau saudara tahu siapa saudara in Christ, di dalam Kristus, because your flesh karena daging will kita lie to you. akan bohong kepada kita It semua. will deceive you. Akan mengelabui Your kita. feelings can misdirect you. Perasaan kita bisa So, menyesatkan We kita. cannot let feelings rule us. Jadi kita nggak boleh membuat perasaan kita We know punya otoritas atas kita. We know who we are Kita harus tahu siapa kita because of what the Bible says. karena apa yang Alkitab katakan We are tentang the kita. righteousness of God. Kita adalah kebenaran In Christ. Tuhan. So storms will come in your life.
Badai akan datang dalam hidup saudara. Challenges you will encounter through life. Saudara akan bertemu dengan tantangan-tantangan hidup. Jesus spoke through the prophet or through one of his disciples, Mark. Yesus katakan kepada salah satu muridnya yang bernama Markus. In the book of Mark chapter 4. Di buku Markus ayat yang keempat. Verses 35 through 39. Ayat 35 sampai 39. And it begins in Mark 4:35. Dimulai pada Markus 4 35. On the same day, pada hari itu, when the evening had come, waktu hari sudah petang, he said to his disciples, Yesus berkata kepada mereka, let murid-muridnya, us cross over to the other side. marilah kita bertolak ke seberang. Now when they had left the multitudes, Ketika mereka meninggalkan orang banyak itu, they took him along in a boat. lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam And perahu, other little boats were also with him. di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. In the midst of the sea, the waters became turbulent. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. A great windstorm arose. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga The waves beat on the boat. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. So that it was beginning to fill up with water. Sehingga perahu itu penuh dengan air. Jesus was resting in the stern of the ship. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Laying down asleep on his pillow. Yesus sedang tidur di bantalnya. And they awoke him and said, Jesus. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Our teacher, Guru, do you not care that we are perishing? engkau tidak peduli kalau kita binasa? They literally believed that they were going to die at sea. Karena murid-muridnya berpikir bahwa mereka akan mati. But Jesus arose and rebuked the wind. Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu. He said to that wind, peace. Dan berkata kepada angin itu, diam. Be still. Diam dan tenanglah. Sometimes your peace Terkadang damai sejahtera can hit kita a storm. akan menghadapi badai. Notice he said peace. Di Be Alkitab still. dikatakan peace atau damai sejahtera. You can look at that and just say, well, peace. Katakan damai sejahtera. Be still. Jadi tenanglah. But I believe the peace was challenged. Saya katakan bahwa damai sejahtera itu ditantang. Doesn't it feel good when you are peaceful? Bukankah kita merasa enak ketika kita mempunyai damai sejahtera? Sometimes one bad telephone call, Kadang-kadang kita ditelepon dengan kabar yang buruk. one bad email, Kadang-kadang dengan kita dikasih satu email yang buruk. or the bank's giving you a financial challenge, Atau bank memberikan kita tantangan dalam and keuangan. your finances are being challenged. Lalu keuangan kita digoncang. All of a sudden, your peace leaves, Tiba-tiba damai sejahtera kita hilang. and you feel like you're in a storm. Dan kita merasa kita menghadapi badai. How am I going to get through it? Bagaimana aku akan melalui badai ini? Well, one thing you could do Satu hal yang saudara bisa lakukan, is learn to sing this old song. yaitu menyanyikan lagu lama ini. Peace, peace, Damai sejahtera, damai sejahtera, wonderful peace, damai sejahtera. coming down from the Father above. Datang dari Bapa di surga. Sweep over my spirit. Datang ke dalam roh saya. Forever I pray. Selamanya aku akan memuji-Mu In Tuhan. anthemless billows of love. Di dalam kasih-Mu Tuhan. Peace, peace. Damai sejahtera, damai Say it with sejahtera. me. Peace, peace. Katakan damai, peace, peace. Come on. Peace, peace. Say it in your language. Katakan damai Peace, sejahtera, peace. damai sejahtera. Beautiful Indonesian language. Peace. Bahasa Indonesia yang indah. When you think about that joy and power that you have. Ketika kita berpikir tentang sukacita yang kita punya, As a believer, sebagai orang percaya, peace damai rules sejahtera in your akan life. memerintah dalam hidup saudara. When the storms arise, Ketika badai itu datang, you remember that Jesus has already conquered the storm. saudara harus ingat bahwa Yesus sudah melewati semua badai itu. 2,000 years ago, 2000 tahun yang He lalu, gave you the formula, the plan. Dia memberikan rencana bagi setiap saudara. Just say peace, be still. Katakan damai sejahtera dan When tenanglah. anxiety hits your body, Ketika kita khawatir dalam hidup ini, when you feel like you're having a nervous breakdown, ketika kita mulai mempunyai kayak depresi, when you feel like you're losing your mind, ketika kita merasa bahwa kita kehilangan harapan, and you think, God, it would be better if I were dead. kita berkata, Tuhan lebih baik saya mati. When the enemy starts giving you those negative reports, Ketika musuh sudah memberikan kita kabar-kabar yang you buruk, just start singing, dan saudara mulai nyanyikan, I have peace, 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 saya pun punya damai sejahtera, Wonderful damai peace. sejahtera, damai sejahtera yang coming indah. down from the Father above. Datang dari surga, dari Bapa di atas. The Prince of Peace Karena
damai sejahtera itu lives tinggal in di dalam you and me. saudara dan saya. Think about that. Pikirkanlah itu. You don't have to go look for peace. Saudara nggak perlu cari damai sejahtera. You don't have to read some book that tries to give you the power of positive thinking. Saudara nggak perlu membaca buku yang memberikan Because yang mengajarkan tentang positive thinking. You have His Word. Karena saudara mempunyai firman And Tuhan. Jesus was the Word made flesh. Dan Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. He dwelt among us Dia ada di dalam kita and in us. dan di dalam kita. And all over the city of Philadelphia. Dan dimanapun kota-kota And di Atlanta, Philadelphia, Georgia. di Atlanta, Georgia, Around the world. seluruh In dunia, every time zone. di seluruh time zone, The 25 lines. ada 25 garis-garis di Around bumi the ini, globe. di seluruh bumi ini, That covers every time zone. yang melingkupi semua Somebody. waktu. Somebody somewhere Seseorang in every nation, dimanapun mereka berada, every kindred, every tongue di semua bahasa, has been praying. semua berdoa. And now we're on our timeline here, Dan kita di sini, and we have been praying today. kita juga berdoa hari We've ini. been worshiping. Kita menyembah Tuhan hari When ini. your service is over here, Ketika ibadah kita selesai hari ini, somewhere in another time zone, seseorang Others will di be tempat lain akan berdoa juga. others will be singing. Ada di tempat lain yang bernyanyi And juga. there'll be others that will have a translator translating for them. Ada juga di mana gereja yang ada penterjemah yang sedang menerjemahkan. Every moment, Di setiap saat, every day, setiap hari, every second, setiap detik, every minute, setiap menit, every hour, setiap jam, somebody, ada seseorang somewhere dimanapun in the mereka berada, Christian community di komunitas is Kristen praying sedang berdoa and calling on the name of the Lord. dan sedang memanggil nama Come on, Tuhan. folks. Come on. As Icon Decoder from New York once said, you can't lose with the stuff we use. You can't miss when you work with this. Y'all can't even translate that, kid. Don't worry about it. It's a little hard. The stuff, that stuff, we don't have hardly a word for stuff. But that's an old adage that some of these good brothers of mine, the soul brothers up in New York, said you can't lose. And you can't. When you've got Jesus in your life, you cannot lose. Ketika kita percaya bahwa Yesus ada dalam hidup saudara, kita nggak bisa kalah. You can get discouraged. Saudara bisa patah semangat, You can get disappointed. saudara bisa kecewa, And you can feel like quitting. saudara mungkin ingin But berhenti. about the time Tetapi pada waktunya, you're ready to give up, saudara mulai mencoba untuk menyerah, Jesus shows up. Yesus muncul. Come on, through some of your friends, your family, or a rhema word, you'll pick up your Bible and you'll open it right to the scripture you need to be reading. Saudara harus membaca firman Tuhan karena firman Tuhan bisa berbicara dalam hidup saudara. Yesus Will never let you down. tidak pernah mengecewakan You saudara. are never alone Saudara tidak pernah when you sendiri have Jesus in your life. ketika saudara mempunyai Yesus dalam hidup So we saudara. understand that these storms and challenges in life come. Kita mengerti bahwa badai hidup ini bisa datang kapan saja. They are inevitable. Challenges are going to come. Mereka akan datang, mereka pasti datang badai hidup itu. Bad situations will always show up at a bad time in your life. Dan badai itu selalu datang pada waktu yang tidak tepat dalam hidup kita. But it's amazing when you're in a storm. Tetapi ini sangat mengagumkan And ketika kita quickly- menghadapi badai hidup. How quickly life strikes you. Kadang-kadang hidup ini terasa sangat cepat When sekali. you feel so destitute. Ketika kita merasa bahwa kita sangat kecewa. You feel so discouraged because you're entering in a storm or a challenge in your Kita life. patah semangat karena banyak tantangan dan banyak badai hidup yang harus kita hadapi. Either you're entering a storm Bahkan ketika saudara masuk ke dalam badai hidup itu. or engaging in a storm Atau bahkan berhubungan dengan badai hidup itu. or coming out of a storm. Atau mungkin keluar dari badai hidup itu. Are you with me? Saudara mengerti saya? Because life is not perfect. Karena hidup ini tidak sempurna. But in imperfection, But di dalam ketidaksempurnaan, you can live a successful life. tapi kita bisa hidup dalam kesuksesan. You can live a successful life. Kita And bisa you hidup. can be the house of prayer. Kita bisa hidup dalam hidup For yang all sukses. nations. Dan kita bisa hidup di dalam doa. Isn't it amazing? Sangat mengagumkan sekali. That when Ann and I first started going to Indonesia Ketika Ann dan istri dan saya mulai pergi ke Indonesia, in 1997, tahun 1997, we were so amazed
Kita sangat terkagum sekali. Everywhere we went, prayer time. Kemanapun kita pergi saat kita berdoa, All night long praying. banyak orang-orang yang berdoa sepanjang malam. In fact, the last time I was in Indonesia last year, Terakhir kali tahun lalu saya di Indonesia. they picked me up at the place I was staying in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta dan mereka jemput saya. We rode up in the mountains Kita pergi ke gunung. and we went to a place called Puncak. Kita pergi ke tempat yang namanya Puncak. Anybody ever been to Puncak? Berapa dari saudara yang pernah ke Puncak? I got there at midnight. Saya sampai di sana tengah malam. I had already spoken 3 times that day in Jakarta. Pada hari itu saya udah khotbah 3 kali di And Jakarta. I arrived at midnight. Dan saya tiba di sana tengah malam. And when I walked in the door, Ketika saya masuk ke dalam pintu they itu, sang some songs mereka bernyanyi. and had me to come up and minister. Dan mereka mau saya berkhotbah lagi. I preached, Saya berkhotbah, prayed, berdoa, and prophesied dan bernubuat till the sun rose the next morning. sampai matahari terbit keesokan harinya. I preached 3 messages 3 kali saya berkhotbah and prophesied over everybody that was there. dan saya bernubuat kepada setiap orang yang ada di sana. I was tired. Saya lelah. Those people were so hungry for God Orang-orang itu begitu haus that akan they Tuhan. literally pulled on my anointing. Mereka menarik semua urapan keluar And dari tubuh saya. they drew from me the strength of a promise from God Mereka menarik semua janji-janji Tuhan that untuk God would hidup mereka. always have a prayer meeting for them Tuhan berjanji bahwa mereka harus selalu berdoa. on their prayer mountains. Di tempat mereka berdoa, di All gunung, over the islands of Indonesia, di seluruh kepulauan we Indonesia, have been in different places, kita sering pergi ke tempat yang in berbeda different prayer mountains, dan ke tempat doa-doa, that tempat doa people berbeda, have raised up, dan orang-orang bangkit, and especially during the difficult times of Ramadan. terutama saat masa-masa sulit sepanjang Ramadan. The people of God find a place to pray. Anak-anak Tuhan mencari tempat untuk Isn't berdoa. that great? People Sangat say, mengagumkan. "Oh, an enemy." No. Orang-orang Enemy. berkata, itu musuh. Because it challenges us to rise up. Itu menantang setiap kita untuk bangkit. And we know who we serve. Dan kita tahu siapa yang kita And we layani. know there is only one true and living God. Kita hanya tahu satu Tuhan, Tuhan yang hidup. And the only visible expression of that God Tuhan yang tidak bisa kita is lihat the ini, one that hung on the cross 2,000 years ago. yaitu dia menjelma jadi manusia dan di atas kayu His salib mati name bagi is kita. Jesus. Namanya adalah Yesus. Jesus put a face on God. Menjelma menjadi manusia, Tuhan yang menjelma jadi manusia. Because no man Sebab tidak ada orang or woman atau wanita atau or any pria ethnicity atau siapapun mereka, has seen God at any time. mereka tidak pernah melihat yang namanya Tuhan. Because God is a spirit Karena Tuhan adalah roh. and he is invisible. Dia tidak kelihatan. So since they never saw the one they believed in, Jadi karena mereka tidak bisa melihat They- apa yang mereka percayai, children of Israel followed him in a pillar of cloud by day ya mungkin kadang-kadang mereka mengikuti Tuhan yaitu dalam bentuk and a awan, pillar of fire by night. dalam bentuk api But pada after malam hari. all those years of the prophets and the law, Selama masa-masa hukum Taurat dan masa-masa 487 years 487 tahun between the last book of the Old Testament antara buku terakhir di Perjanjian Lama to the beginning of the New Testament church, sampai pada awal gereja di the Perjanjian Baru, prophets were silent. nabi-nabi Tuhan itu They diam. spoke of nothing that God was doing. Mereka tidak berbicara apa-apa soal It was tentang Tuhan. almost like a time where there was a chasm, a river of nothing. Itu seperti kayak sungai yang tidak ada apa-apanya. Sunyi. 487 years. 487 tahun. Nobody was hearing from God. Tidak ada yang mendengar apa-apa dari Tuhan. But people were crying out, I'm sure, to God. Orang-orang berseru kepada Tuhan. But remember what Jesus said to his disciples in the last chapter of John the Apostle. Saudara ingat apa yang Yesus katakan kepada muridnya Yohanes? He said, he lifted up his hands, Jesus did, Yesus mengangkat and said, tangannya. I do not want you to stay here in Bethany, Aku tidak mau engkau tinggal di sini di but Betani. I want you to leave and go to Jerusalem. Aku mau engkau pergi ke Yerusalem. And you stay there, Dan engkau tinggal di sana. and you pray and you fast Berdoa dan berpuasa. until you are endued or empowered with the glory of God from on high. Sampai kuasa Tuhan itu ada dalam hidupmu. And from Matthew, Mark, Luke, and John,
Matius, Markus, Lukas, dan all Yohanes, of a sudden the history book opened up of the New Testament semua church. sejarah perjanjian baru The dimulai. Acts of the Apostles, Buku kisah para rasul, the fifth book of the Bible, buku kelima di perjanjian baru, the book of Acts, buku kisah para was rasul, the book of action. yaitu buku di mana kita It harus was melakukan a sesuatu. proactive declaration Itu adalah kita harus menyatakan of sesuatu. the history of the New Testament church. Sejarah perjanjian baru. Peter and Paul and James and John, all these great leaders. Petrus, Yakobus, Paulus. Jesus said, "Go to Jerusalem. Yesus katakan, pergilah ke And you Yerusalem, cry out until you be endued with power from on high." berserulah kepada Tuhan sampai kuasa Tuhan itu ada dalam hidupmu. On this weekend, Pada hari ini, let's call this our Jerusalem. katakanlah ini adalah Yerusalem Our kita. time of coming to a book of Acts expectation. Waktu di mana kita mengharapkan Tuhan itu memberikan kuasa dalam Where hidup we kita. believe that we can do all things through Christ who Ketika kita strengthens us. percaya bahwa kita bisa melakukan segala perkara dalam Kristus yang memberi kita That kekuatan. we're going to send out more and more people to the missions field. Kita akan mengirimkan banyak orang untuk melakukan misi. Just like your pastor, Pastor Lucas. Seperti pastor saudara, Lusani. Pastor Lukas, All over Indonesia and other parts of the country. pergi ke seluruh Indonesia, ke negara lain, Many nations he's in on this travel. ke negara-negara lain. And we were honored that he selected us to come and be here and minister to you this Dan weekend. kami merasa terhormat, kami diundang ke sini untuk Because melayani setiap saudara. He's not only praying for those people in Indonesia and other places, Karena dia tidak hanya mendoakan bagi but orang-orang yang ada di he is Indonesia, praying for you there. tapi dari sana Pastor Lukas mendoakan And setiap kita yang ada di through sini. the power of technology, Dan melalui teknologi, he was able to speak to us in each one of the services today dia bisa berbicara kepada kita hari ini. by these videos that he Melal- can put up. Melalui video ini yang tadi kita nonton. And because he knew that Henry Sujono was going to be here ministering today. Karena mereka tahu bahwa Henry Sujono akan melayani di What gereja can ini I hari say? ini. My Javanese name, Henry Nama Sujono. Jawa saya Henry Sujono. That's, for Jones, Sujono. Sujono. I hope that's what they were putting in there when they gave me that name in Indonesia. Kayaknya itu nama yang mereka kasih ketika mereka memberi saya nama Indonesia. But when you know you're going to have challenges, Ketika kita tahu kita mempunyai tantangan you hidup, know that those challenges will be unpredictable. kita tahu bahwa tantangan hidup ini kita tidak bisa You memprediksi. can't plan them, Kita tidak bisa merencanakannya, you can't time them, kita tidak bisa and mewaktukannya, you cannot schedule them. dan kita tidak bisa membuat schedule untuk tantangan hidup ini. Jeremiah chapter 4, verse 20. Jeremiah 24, verse 20. Yeremia 4 ayat 20. Jeremiah, a weeping prophet, Yeremia adalah nabi Tuhan. understood that disasters many times follow disasters. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. He saw that the land he was in ruin and destitute. Seluruh negeri dirusakkan. In an instant, his tents were destroyed. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba. He said, "My shelters are but for a moment." Tendaku dalam sekejap. He was saying things just happen in life. Yeremia berkata bahwa hal-hal itu bisa saja terjadi kapan saja dalam Many hidup ini. times, good people Seringkali orang yang baik, have bad things happen to them. ada hal-hal yang terburuk yang terjadi pada orang-orang yang baik. When you know who you are in Christ, Tetapi ketika kita tahu siapa kita di hadapan the Kristus, good hal yang baik, will always outweigh the bad times. hal yang baik selalu lebih banyak daripada hal-hal yang Every time. buruk setiap kali. Amen. How many of you believe that? Siapa yang percaya Give itu? the Lord a hand clap. Beri The kemuliaan good untuk Tuhan. always outweighs the bad times. Hal-hal yang baik selalu lebih banyak terjadi dalam hidup kita So daripada hal yang buruk. we're not immune from struggles and challenges. Semua kita akan menghadapi tantangan hidup. Storms are not impartial. Badai bukan hanya terjadi pada seseorang saja. In Matthew chapter 5 and verse 45, Matius 4 ayat 45. it said he causes the Matius 5 sun, ayat 45, I'm sorry. he causes his sun to rise on the evil and the good, Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di and surga, he sends the rain on the righteous as well as the unrighteous. yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan. Storms are temporary. Kata-kata ini adalah sementara. Everybody say temporary. Semua katakan sementara. It means they won't last forever. Sementara adalah mereka nggak akan di situ sampai selamanya. Thank God they have an end to them.
Terima kasih kepada Tuhan bahwa akan ada akhir dari semua ini. Thank God when the tsunamis hit in Sumatra and the different islands of Indonesia. Terima kasih ketika tsunami itu datang ke Sumatera di Indonesia. Tore down the buildings and the houses and the structures. Ketika mereka menghancurkan semua bangunan-bangunan dan gedung-gedung. The people of Indonesia had to come back and rebuild and reestablish those homes. Orang-orang Indonesia harus membangun kembali rumah-rumah mereka. But they didn't pick up and leave. Mereka tidak hanya meninggalkan tempat They mereka. had a spirit, we will rebuild. Mereka mempunyai mental di mana mereka akan membangun kembali tempat yang hancur itu. I'm hearing the Lord say today, speaking to me prophetically. Saya merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saya hari ini. That some of you bahwa beberapa dari saudara have been so challenged in your marriages. Menghadapi tantangan dalam pernikahan saudara. There are those of you here. Ada beberapa dari saudara have found yourself almost with divorce papers. Mungkin hampir bercerai. Sitting in your home. Bahkan ada surat cerai di rumah. Some lawyers trying to tell you. Beberapa pengacara mencoba untuk how to get out of the marriage. Untuk mencoba untuk meyakinkan saudara untuk bercerai. Tapi ada sesuatu dalam hidup saudara. I must fight for my marriage. Saudara berkata bahwa saya harus perjuangkan pernikahan saya. I must fight for my children. Saya harus perjuangkan bagi anak-anak saya. Maybe they've been influenced with the world. Mungkin mereka dipengaruhi oleh dunia ini. Got involved with the wrong people in the streets and in the schools. Mungkin bergaul dengan orang-orang yang salah. But mom and dad. Tapi ayah dan ibu saya. Do not lose hope. Saudara nggak boleh kehilangan harapan. You bless your children. Berkati anak-anakmu. You inspire them. Berikan mereka inspirasi. Tell your children that you believe in them. Katakan kepada anak-anak saudara bahwa saudara mempunyai keyakinan dalam hidup mereka. It does not matter what they're going through. Tidak masalah apa yang mereka lalui. They're going to get through it. Mereka akan melalui semuanya itu. They're going to overcome. Mereka akan menang dari semua itu. By the blood of the Lamb. Dengan darah anak domba. And the word of their testimony. Dengan kesaksian hidup mereka. Families. Keluarga. Must stick together as one. Harus bersama-sama sebagai kesatuan. Don't be angry at one another. Jangan marah dengan satu yang lain. Say get out of the house. Leave me alone. Jangan berkata tinggalkan rumah, tinggalkan saya. When you get in that type of stress or challenge. Ketika kita menghadapi tantangan seperti itu, join your hands together and pray. Bergandeng tangan dan berdoalah. Many times I loved Ann and I will just put our arms around each other. Istri saya Ann dan saya kita memeluk satu dengan yang lain. And we'll pray for each other. Dan kita berdoa satu dengan yang lain. Do we have some challenges in our marriage? Apakah kita menghadapi tantangan dalam pernikahan kami? We have in the past. Pasti di masa lalu. But we've made up our mind we were going to fight. Tapi kita berjanji satu dengan yang lain. Stand strong. Kita akan berdiri kuat dan kita akan perjuangkan pernikahan kita. Our children bahwa anak-anak kita would see their mother and father akan melihat ayah dan ibunya come through the storms and challenges menghadapi dan melalui semua badai hidup and have a better marriage dan mempunyai pernikahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Our children today honor us. Anak-anak kami menghargai dan menghormati kami. Our grandchildren love us. Cucu-cucu kami mengasihi kami. And they love coming to be around Mimi and Papa. Mereka senang sekali bertemu dengan saya, memanggil saya Mimi dan Because Papa. when they're around us, ketika mereka ada di sekeliling kami, we pour into their life. Kita menginvestasikan waktu kita kepada mereka. God has a plan for your life. Tuhan mempunyai rencana dalam hidup setiap saudara. To have a positive confession. Kita mengajarkan mereka untuk menyatakan secara positif. We tell them that they will never be a failure. Kami katakan kepada cucu-cucu kami mereka nggak akan menjadi gagal. God has called them to live a life of success. Tapi Tuhan memanggil setiap mereka untuk menjadi sukses. To be proactive. Untuk menjadi proaktif. To be not reactive but proactive. Bukan hanya bereaksi kepada sesuatu tapi proaktif, berinisiatif. In a marriage sometimes. Di dalam pernikahan. Even with our children. Dengan anak-anak when kita. Stress or challenges come. Ketika stres dan tantangan itu datang. We have a tendency to take the problems out on the ones we love the most. Kecenderungan kita yaitu kita menyalahkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Get angry and talk down to each other. Kita marah dan kita saling menyakiti satu dengan yang lain. I want you to take your hand like this. Saya mau saudara angkat tangan saudara seperti ini. Put it like this. Now, but I want you to turn it up. Lakukan seperti ini. Say, let's talk each other up. Saudara harus memberi semangat satu dengan yang lain. Bless each other. Berkati satu dengan yang lain. Let's lift each other up. Angkat kehidupan satu dengan yang lain. Lift up your pastors. Angkat pastor saudara. Bethany, lift up the church family. Bethany, angkat keluarga gereja ini. When a disagreement comes among you, ketika ada ketidaksetujuan antara pelayan-pelayan Tuhan, kuatlah. And go and say, hey, let's work this thing out.
Ayo kita selesaikan masalah ini. Because we are going to rise up and do more than we've ever done before. Karena kita akan bangkit dan kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. This church family Keluarga gereja ini has never yet encountered belum pernah the menjumpai greater blessing that God wants for you. yang berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan. He has already blessed this family. Tuhan sudah memberkati kita I semua. prophesy that greater blessings are coming. Tapi saya bernubuat hari ini bahwa ada berkat yang jauh lebih besar akan terjadi dalam hidup saudara. Favor is coming. Pertolongan Tuhan datang dalam hidup Greater saudara. favor. Lebih pertolongan yang lebih besar And lagi if datang. you can only believe, Kalau saudara percaya, you will receive saudara akan the menerimanya. best that God has for you. Tuhan yang terbaik Tuhan So sudah the sediakan. storms of life are impartial. Badai itu hanya No one sementara. is immune from them. Tidak, The storms are temporary. And badai itu hanya sementara, saudara. meaning they will come to an end. Akan ada akhir dari semuanya itu. I love this scripture in Hebrews chapter 10 verses 35 to 37. Hebrews, Ibrani 10, 35 sampai 37. I love this verse. It said, so do not throw away your confidence. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, kepercayaan dirimu. Everybody say faith. Katakan iman, Say, saudara. I have faith. Katakan saya mempunyai iman. You know, without faith it's impossible to please God. Tanpa iman, saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan. But the missing link to your faith Tapi ada sesuatu yang hilang dari is setiap this. iman kita. You must have confidence. Bahwa saudara harus mempunyai kepercayaan diri. Say it with me. You must have confidence. Saudara harus katakan, saya harus mempunyai The kepercayaan diri. missing link to your faith. Ada sesuatu yang hilang dalam iman kita. The Bible said two are better than one. Alkitab berkata bahwa dua lebih baik So daripada when you satu. have the word confidence Ketika saudara mempunyai confidence atau connected percaya to diri your faith, dan berhubungan dengan iman kita, nothing tidak ada will be impossible for you. tidak ada hal yang mustahil bagi setiap kita. And come on. Come on. If you're going to do it good. Yes. And if you will stand on that confidence, Kalau saudara tetap berdiri dalam kepercayaan diri saudara, you will be able to decree and declare a thing. saudara bisa menyatakan And what you say apa yang saudara will katakan come to pass akan terjadi because you have confidence. karena saudara punya kepercayaan diri. We love that little old song. Kita Come up here suka- real quick, honey. Come on, real quick. I have confidence. My God's gonna see me through. She'll get here. No matter what the state may do, God's gonna bring me through. Come on, honey. I want to sing a little bit of it. I may not get it all right because I'm getting older. Saya mau but bernyanyi. Everybody stand with me. Semua Come on, stand. berdiri bersama-sama. I have confidence. This is your chance to break down the storms when the opportunities come to your life. Ini adalah kesempatan kita untuk menghadapi semua badai hidup ini dengan kepercayaan diri. I've got confidence. My God's gonna see me through. No matter what state may be, I know He's gonna fix it for me. 'Cause I've got confidence. My God's gonna bring me through. No matter what they say through me, I know He's gonna fix it for me. Because I have confidence. Yeah, it's been a while since I sung that and I messed that up real good. Sudah lama Amen. saya tidak menyanyikan lagu itu. But the thing that happens when you have confidence Hal yang terjadi ketika saudara is it mempunyai will bring kepercayaan diri joy to your life. akan membawa sukacita dalam hidup Now I saudara. want you to think of the word joy. Pikirkan kata sukacita. In the English language, Di dalam bahasa Inggris joy, J-O-Y. J-O-Y. Now I want to tell you what that means. Apa artinya? Because you know your worst enemy is? Saudara tahu siapa musuh terbesar kita? Your worst enemy is in a me. Yaitu enemy. Your Di dalam worst kita. enemy is in you. Musuh terbesar adalah di dalam kita. The self-life. Yaitu diri The kita biggest berbohong kepada kita. struggle. Yaitu pergumulan kita. But when joy comes, Tapi ketika sukacita itu datang, when joy comes in your morning time, in your weeping time, ketika saudara sukacita itu datang pada pagi you hari, can stand up and say, I've got confidence. kita berdiri dan kita katakan saya punya percaya diri. J-O-Y. J-O-Y. Just Just over over you. you. J-O-Y. J-O-Y. Just over you. When you get that?
when you get over yourself, just over you, you will have joy in your life. Just over you, ketika kita menghadapi diri kita dengan percaya diri, Amen. kita akan mempunyai sukacita. I get joy when I think about what He's done for me. I get joy when I think about what He's done for me. I get joy when I think about what He's done for me. What the Lord has done for me. Well, I get joy when I think about what He's done for me. I get joy when I think about how He set me free. I get joy when I think about what He's done for me. What He's done for me. Apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita semua. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. I get joy. Saya mempunyai Amen. sukacita. Amin. See you at the next session.